चुनावी नतीजों के बाद जहां एक ओर जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी ओर निजी दुश्मनी को राजनीतिक रंग देकर अपराध करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पश्चिम बर्धमान जिले के जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत जामुड़िया मंडल 2 के खास केंद्र भस्का धौड़ा क्षेत्र का है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी निजी रंजिश निकालने के लिए भाजपा की जीत का फायदा उठाते हुए अपने पूर्व ससुर की दुकान और वाहन को आग के हवाले कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भस्का धौरा निवासी दीपक रक्षित की बेटी की शादी अरविंद केवट नामक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। दीपक का आरोप है कि तलाक के बाद से ही अरविंद उन्हें लगातार धमकियां दे रहा था। मंगलवार रात जब दीपक रक्षित अपनी सास को देखने गए थे, तभी उनकी दुकान में आग लगा दी गई। इस भीषण अग्निकांड में दुकान के सामान के साथ साथ एक स्कूटी भी जलकर राख हो गई। पीड़ित परिवार का स्पष्ट आरोप है कि अरविंद ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने के लिए इस समय को चुना ताकि इसे राजनीतिक हिंसा का रूप दिया जा सके। घटना की सूचना मिलते ही जामुड़िया मंडल 2 के स्थानीय भाजपा नेता बुधवार सुबह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। भाजपा नेता गौतम मंडल ने कहा कि भाजपा की जीत के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ जामुड़िया में भी अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग भाजपा का झंडा लेकर या भगवा गुलाल लगाकर व्यक्तिगत रंजिशें निकाल रहे हैं और पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हम ऐसे तत्वों को चिन्हित कर रहे हैं और शांति बनाए रखने का संदेश दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि आरोपी अरविंद केवट ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि आग लगने के पीछे की असली वजह और दोषियों का पता लगाया जा सके। তো দেখলাম যে আপনারা ওনার বক্তব্য যে আপনারা তার পাশে আছেন, কি বলবেন? দেখুন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সবাই তো দেখছি বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিমবাংলায় এটা হচ্ছে। তারা রং লাগিয়ে গামছা নিয়ে সবাই বিজেপির হয়ে এবং নিজস্ব ব্যক্তিগত যে ঝামেলাগুলো সেগুলো পলিটিক্যালি কনভার্ট করছে। তো এটার বিরুদ্ধে আমরা আছি। আমাদের জেলা রাজ্য সভাপতি সম্মানীয় শ্রমিকদা বলেছেন যে এই ধরনের কেউ যদি কোনো রকম কাজ করে তাকে ক্লিয়ারলি পার্টি থেকে আমরা বহিষ্কার করব। তো ওই জন্য আমরা আমাদের নিজের পার্সোনালি মাইকিং চালু করে প্রত্যেক জায়গায় মাইকিং করা হচ্ছে যে বিজেপির কোনো ছেলে এই ধরনের কাজে যুক্ত নেই আর থাকবেও না আগামী দিনে। আর যারা এই ধরনের কাজ করবে তাদেরকে আমরা কঠোর সাজা যাওয়ার ব্যবস্থা করব। কিছু হয়নি, ব্যাপারটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ইন্টেনশনালি করেছে। কেননা পার্টির কোনো কিছু ব্যাপার নেই এখানে। আমি ব্যক্তিগত কোনো পার্টি সেইভাবে করি না। হ্যাঁ, যদি খুব খোলসা করে বলতে হয়, মানে অনেক পেছন থেকে যদি বলতে হয় তাহলে ব্যাপারটা অনেক দীর্ঘায়ু হয়ে যাবে। তো আমি যেটা বলতে চাইছি যে যারা সিপিএম ছিল তারা টিএমসি করেছে, যারা টিএমসি করেছে তারা বিজেপি করবে। এই চিরাচুরির ব্যাপারটা কিন্তু কেউ করতে পারবে না। কেউ ভয় করে, কেউ ভীতে করে, সাধারণ পাবলিক সাফারার হয়। যেই যাকে ভালোবাসে করবে। পার্টি হয়ে গেছে, এখন যারা এসছে তারা ভালো করে করুক বা যা করুক, যা করছে সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার এখানে পার্টির কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু আজকে এরা এসছে, যেহেতু এরা নতুন একদমই এসছে সহযোগিতা করার জন্য এবং প্রচুর সবাই মিলে এসছে। আগুনটা লাগালো কে? আগুনটা আমি আমার বাড়িতে বলি 3 দিন আগেকার কথা। এখানে আমার মেয়ের যে ডিভোর্স কেসটা ছিল আজকে খোলসা হচ্ছে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।